hichuroja yajaurunka ojaraktana, semanas kallanta ohtana, hichuroja patunka uru, julio paksinka ohtana. Waljayati winakampi humanakartukaja aptani ptanja. Okamsasina hichakuchayati winakampi kallanta pjañani waliamuyumpi ist apjañani ajanusa imkata siñatakija hichurutja takeni wa ust así pjañamaja Metro de Lima akanja Metropolitano ukakipkaraki corredores Ukanacampi. Takemos munasiñampi humanakaruja aptayani psmaja kitinakateja TV Perú Noticias Sanipjiwa kitinakateja aka aptsanipjija hupanakaja yakapanakaja niu yatipkitis asina ukamsasina wasitata hukampi yatinta sipkakiñani. Yaqib saririna Castilla tjaftua kichasqa walganiu hanej yatip karakin kitinakati Metro de Liman sarnaqab karakina hupanakasti haniu yatip karakin paqsurut fachti ajarurim katasiñaj uchasñaj japoniniwa. Ya sabe que desde el lunes... Yatqta thumaj lunes urut. Traenukar mistuñatakij ajanur tapkatsiñampeki mistuñanukaj. Hisa yatqtuka tuqetq. Traenukat punit thumaj sarnaqt. Hisa ukat puniu sarnaqt. Nayaj ajanur tapkatsiñaj alas jaraqt. Hanukat utahan kaskiu. Anchitaj mak atakiu mistuniraqt. Yaqib panakasti paqinchawi taypiru may pqarakin ajanim katasiñatak. Hupanakasti qananchap qarakin wa kunati akañanqampi. Qolqitz qipartatawja qatasiptsasna. A toda la gente mayor. Taqpach hilir haqinakaruj aka ajanur tapkatsiñanakaj. Aleqa kiu churap hañapaj. Nanakaj chuyman inakkamaj kawkitrak absubhast. Liga taypit yatiyap qarakin archukisip qarakinwa qillqatanakasut qarakina. Metro de Lima taypitsti yatiyap qarakinwa kunati khutiri pachanakansti uchasip japoniñapaw ukanakatja. Artículo taypit qananchap qarakin Asociación Médica Estadounidense JAMA. Ajonurim katasiñasti wakisiriu akañanqa hankatuñataki. Ukamasukampisti nairet sajarka qasip qaraktanwa. Mira taqinis amtap qañani hani ukamayuchkatataq sarnaqap karaksnati. Hanukasasti wakisiriu yukuntat sarnaqañaqa. Munathilata kullaganaka yatiunakampi saranta sipkakiñani sulka suyunakaru purint apjañani arequipa sulka suyuna guaranka kimsa pataka softatunka pusini hakanakawa ñanja usumpija usuntata sipkakiwa hupanakampiwa kimsa tunka payani guaranka kimsa pataka kimsa tunka softani hakanakawa usuntata prija ukakipkaraki pakalak pataka kimsa kalqoni hiwatanakasa utjarakiwa hichajamokewa chakaru purt apjañani akanja kimsa guaranka pakalak pataka softatunka pesqani hakanakawa usunta tapjija ukakipkaraki pescatunka softani hiwatanakasa utjaraki wa mastogan hatak nasulka suyuru purt apjañani akanja pa waranka pataka softatunka yatunkani usunta tapjiwa ukakipkaraki pescatunka mayani hiwatanakasa utjarakiwa. Yatiunakampi saranta sipkakiñani hichakamaja akanja kimsa pataka pescatunka kimsani waranka pesca pataka yatunka hakanakawa ñanja usumpija Perú suyusana usunta tapjiwa ukama Ministerio de Salud taypitja yatianija ukakipkaraki tunka payani waranka kimsa pataka yatunkani hakanakawa qollañutankasipki hupanakatwa waranka pa pataka yatunka kimsani Unidad de Cuidados Intensivos taypinkasipki ventilación mecánica Samsuña yanap awimpi ukakipkaraki yatianija hichakamaja tunka kimsani waranka pataka kimsa kaltunka pakalkuni hakenakawa hiujapjaraki akañanja usumpi Lima Metropolitana askakiwa sinti usutanakampi ukamwa yatiasinipjija. Akaja asquilla tiawiwa puno sulka suyuro por apañani ma planta de oxígeno medicinal ukani pjaniwa ukchapin japollañu tanakana COVID-19 usumpi hakanakaru yanap asquija akasulka suyuna Ministerio de Agricultura ukakipkaraki Gobierno sulka suyuta upanakaja ma amtawi rejonta prija utjaña patakinaiki paja utaskanaja ma planta de nitrógeno akaja Zángaro chakana, hichaja akchapirija, ma planta de oxígeno ukaja niwa, akanja kimsa pataka metros cúbicos, sapurunza utjanija, comando COVID yatianiwa jutkiri urunakanja, panakaja uñakip asipkanija kaukitanja aka planta de oxígeno utjanija akazulka suyuna.
Hichaja Arequipa Sulca Suyuro por Apjañani Akanja Pescapataki Iquiñanakawa COVID-19 Usumpi Hakenakaruja Yanap Anija Ukakip Karaki Kim Zapataka Iranakirina Kansa Kolinina Kanja Hupanakaruja Yanap Arakinija Yatinta Sipkakiña. Sint Pachu Sutenakarusin Jasñapatakiu Arequipa Marcan Hitjadayaf Harakitaina. Pescapatak ikiñanak ukasulka suipachan hitjadayaf harakini ukanakan pisti amuit atarakiu akanyan jampusurinakan uijasiñapataki. Karanchap karakin purintasin sulka suip ekt erinakan ukamkik barakiu yapotoket ekt ministro Jorge Montenegro Chavesta. Purintap harakitaino Juli Colchecaro. Kunatiu kachakanu akijeta karakin akanyan jampi usurinakata kepartap hañapataki. Ukamkik barakiu sarap harakitaino Goyeneche ukamas Honorio Espinosa Delgado Coyayutaro. Goyeneche Coyayutan patak ikiñanaka uchus utjaskej. Ukamkik paraki pa patak ikiñanaka Cerro Juli ugachakan utjarakiu. Ukats agachakan pa patak ikiñanaka uchus utjaskarakij. Anchit kamasti Juli Qoyujan katoqatarakini patak usutanakaru. Goyeneche chakan ukamkik parak patakanero. Pescatun kanero Honorio Delgado chakansti katoqatarakini. Pecht erinakasti qananchap harakin jutiri urunakan poqatatakarakin ikiyanakan pisti sasna. Tagap harakiu han kosutanakasti yaqasiñapataki. Sulka suip eqtiri el mercaseres qaranchkarakin amuit afkaragitainoa. Paqal patak ikiñanakar puriña. Minsa taipit kitapastilla tiaskarakinua kim sabatak irnaqarinakwa Jose Jaragitaina. Enfermeras kumkik parak técnicos kupanegastiniakiu irnaqañanpis qallantap jaragitainja. Martín Vizcarra Hachajiliri Malkusasti Arequipa Sulca Suyuta Ars Anirakiwaji. Acañanja usun callanta tapata gobierno taipita cupanakaja Sulca Suyutaniwa con casip sasa Ars Anija. Acanja ma temporal collan utachura tapata aka Sulca Suyuna jupaja yatianiwa. Chajapakal pataka ikiñanakawa. COVID-19 usumpi hakenakaru yanaps añatakija lakira sinija. Yatita sipka kiñani. Arequipa Sulca Suyuru por Ibharakina, Kunihamataka Sulca Suyun Wawalja Kenakaja coronavirus Suntatu Tjaraki, Ucuatua Martín Vizcarra Malcusti, Honorio Delgado Coyeño Taru por Irakina, Collirinacana Hanwalt Oinacaba Tapiñataki. Tengo ambientes que están vacíos. Chusa Utanaka Utjer, Chusaski Utanaka. Ukamut Katapats Kunats Usutanakahana Kachakaruhapsun Snach, Ukarus Collirinaka Hanip Hokatakit. Cada una de estas instalaciones que estamos... Sapakoyan uta ino kaptan ukanakast, kunayman yanakaniu, ukamas kollirinakanio, saphañane, akatakist kolkej irakatao, mayak kollirinak hausañatakij. Akamat tapivitsti, Pilar Macetti, komaraintoke ministra hupasti, akasulkasuyun komaraintoke pektrinakampiu matapisirakina. Ukana ruski peñataki, kunanakatimunaski, kunahan waltwinakatutki, ukanakak atakaskichanyataki. Ukatste jepajaranja, Jupanakak Cerro Juli, Ukachakaru Sarapharakina, Kunhematukachakanste ma Koyanyuta Utjaraki, COVID-19 Usuninakar Katukanyataki, Ukan Hakasui Malku Hananchirakinwa, Arequip Sulcasuyuna Irakatajuña Kipatask Sasa. Y como le he dicho, Arequipa Sulcasuyuru, Koyanyutanakatakej Walji Kiñanakaj Churatarakej, Sokta Warang Pescapataki Kiñanakat Akasui Pachat. Aka Koyanyutasti Hichainu Katarakiwa, Aka Mangensti, Papataki Kiñanaka Utjaraki, Samanyana Pañanakampi, Ukharusti Utjarakiwa, Papataki Kiñanaka, Honorio Delgado, Koyanyuta Taipina, Ukamkik Paraki, Pataki Kiñanaka, Goyoneche, Ukakoyanyutana, Ukharusa, Pataki Kiñanaka Sutjaskakiwa, Cerro Colorado, Ukachakana, Kunhematukachakansti, Salut Ukataipit, Wajistarafharaki, Ukamkik Paraki, Pataki Kiñanaka Utjarakiwa, Colegio de Abogados, Ukachakana. Puse avión anakat, Fuerzas Armadas, Jupan Yanapawinakapat, Kunaiman Kolyanak, Kollirinakan Isinakap, Ukamas Yakana Campio Apanipharak, Takpach Kolyanyutanakatak, Ukamas Kollirinak Yanapasiphanyapatak. Ukamas Cerro Juli Kolyanyutansti, Minsa Ukamkik Paraki, Salutu Kataipinsti, Mayaki Irnakapharaki. Akasulkasuyurusti, Fap avión Ukataipitsti, Pakal Kollirinaka Puripharaki, Lima Markat Pacha. Ukamkik Paraki Minsa Ukataipitsti Hananch Harakiwa, Akasulkasuyutakisti, Pusipataka Machak Kollirinakawa, Pustuchata Haraki, Kolyanyutanakaru Saraphañapataki. Munathilat Cuyacanaka Yatiunacampi Saranta Sipka Kiñani Pedro Cateriano o Ministro Nacanap Iripaja Hichuro Lunes Uru Mathapt Asinija Kamach Luririna Campi Frepap Somos Perú Ukakip Karaki Fuerza Popular Iristi Yatianiwa Aruski Patainaja Kamach Luririmpi María Teresa Upak Céspedes Frepap Taipita Iri Ukakip Karaki Somos Perú Patricia Lee
Qilqirinpisti secretario sutinchata Fuerza Popular Luis Galarreta ukamaraki yatianija kunjamatija aruski patainaja waqt arakinija Marco Arana kitija Frente Amplio p'eqtz'irija ukakipkaraki José Vega secretario general Unión por el Perú Taipita jueves uruja matapiwinja Catariano Ars Aniwatak Pachakamach Luririren Campiwanayaja Aruski Asasa. Hichajapuno sulka suyuro por apanyani yakisiñarakiwa para tia hisk amarkanja anchitaja walita yawa ukawatak pachamarkachirina karuja yakisirusa aqesiwirusa puriyarakiwa hichakamaja para tia hisk amarkana kuchisiñarakiwa haniwa kitisa COVID-19 usumpija usunta tapkiti yatinta sitkakiñani. Puno marcan pusiwaran qatalaqchaqanakan sinti huypisti huypintarakitainqa. Harpaña illun para ti isk americanua. Akaotipachansti sinti huypintarakitainqa. Estamos soportando Sinti huypitayan puniu sarnaqaptaq tunka soqtani grados bajo cero ukarus hiteqarakiu ukamyati ausin anchita hunjaraksnau aka chullunqiyanak sinti chakt ayata puniu ukamas amuyapqarak aka julio paqsitukuskama ukama bachaneq. Kitinakati ukachaqanut kasifkarak hupanagasti yamapmayt apqarakitainqa. Sint huypipan ukamashan ususkatusiña bataki. Haneu thuru isinaka kiwakiskit hanukat qollanakas wakisirakiu aka thayor atiphañataki kun hamati hiskawanak hilirhaqenaka hanuwalt awiroq puriq ukhamkik parak yapump uywamp sarnaqirinakas sinti usunta virus purip haspa hupanakaq. Vacunanaka uchata karakitay pneumococo ukamas influenza taki. Kitinakatik umarjakawita ipitir naqapkarak hupanaka markachirinakarusti unhapqarakitayna. Para ti isk amarkansti akañanqampi hanikiwanchit kamasti usupkarakitaynti. En las tres principales entradas. Mantaña ohanakanaq chaqatañanaka uthiq ukanakas aka emergencia pachan uchatarakiq ukama para ti ukachaqarust haqenak mantañanaka patakiq aski khusa uñaki pataw ukamkik parak mistruñatakis ukawaski wakisirirakiq. Hermes Cabana Marcair Piri para ti isk amarkatsti eujaskarakinua taqpach markachirina karu. Ampar jarejasip japonía patak ukamkik parak lakarus imkatat sanaqapjaña patak. Ukamkik paraki uqananchkarakin temperatura ukanakas absutakani markachirina karu sasna. Mira munathilat pillakanaka istap asipjapuniñani hichajatak nasulka suyuro por apjañani machu iman haqewa machata kanja hiwatainaja paseo de las aguas checana miapa haipuchekaru serenazgos hupanakawa uñichts apjataina oraqena haqosita ukatqayanap anch munapjarakitainawa hupaja machatas kataina ukatwajaniwa comisaría taipiruja apjapjatainati Pachanaka sarakjipanja policía yatian irakiwa hupaja hiwata osasina huparuja aptapjataina takpacha protocolos amtawinakampi ukatwa hichaja suit asipki aka rápida uñacha ukampiwa yatipjaña patakiñan kausuni pachati hanicha ukani pachati akañan kausun pachati hiu pachasas hupanakaja yatisipkaniwa. Hichaja Juliaca Chacaru por Apjañani Policía Nacional Jupanaka Hakim Satunka Payan Hajenakawa Kat Hapjataina Machan Tsokoñ Uta Taipina Hanchakap Irenakawit Purunsa Irenakaskakita Inawa Aka Irenakawisima Videocine Taipina Lurz Asitaina Pak Ukam Units Atawa Akaja Girón Lima Ukakip Karaki Sandia Uka Chakanakana Ektirina Castilla Tiani Priwa Katkatanakatja akanja tunka pakalkuniwa hisk anakawa uthija sasa yatiani parakija. ¡Apúrese pues, apúrese! Hutkiri yatiawimja apjañani kun jamasa walpakanka urok ayasipjataina akalima marcana. Hichuru lunes uro kayanta sirekiniwa manqan alajan utar sarañatakija ukamasa takpacha kamirina casa hupanakaja uñakip apjataina kun jamasa alajañatakiya tinta sipkakiñani. Utang tawuruna kan stiwal khaniw khanik malt apkarak pachant khanik mang apkarak pachanti ukat urufan stiwal khaniw mang qeris ala siris sarap kharakina walpakan kastiwal maita punin urufan kaukhantik kan kanyatip karak ukachaqaru stiwal khaniw punin tap kharakinsa
Alwat ukachakansti aljafjarakin ukamkikparakiw amtanakarjamafjafjarakina. Heriberto Ruiz Sánchez gilatasti walkankañatin tarakitaina, hupasti Franz Urlich gilatati teqawarakitaina. Nia soqtatun kamaranakarakiw walpakankañampistir naqarakitainja. Ukamas kunjamati unjapkarakt nujupanakasti waljuan kankapjaraki. Yo inventé también Nayaw nairakat orno eno karakt. Walpa ichkank payañatakij. Akastigas ukampi payasirakin. Ukat hichaw ino katarakij. Lawach echt payam payañaj. Haniwa kaksintihuqas karakit. Ukat fichuranakan hilpachaj mayipjarakij. Hisa walhaniman qaisfunafjarak ukat niakiw qallantataqarakina irnaqayampisa. Ukataypitsti sumat sartatarakpachani. Kitinakati walpankañatifkarak hupanakasti hanirta utang awir mandatakiritain hukasti waljalqapjarakiritaina. Niakiw paqalqotunka % hukanakas alqasirakiritainja. Ukat utang awir mandataqipan virtual likataypitsti kimsatunka % hukanakak alqapjarakitaina. Munathilat kuyakanaka saranta sipka kiñani akan tablas de sarwa suma samichiri wasitata hupanakaja suma inocht aprija ñanqa usutsa sait ayañataki hupanakaja suma unicht asiprijata pacha samichirinaka ayakucho sulka suyuta suma mascarilla yukunaka hupanakaja lurt aprija hutkiri yatiwampa yatinta sipka kiñani. Yaqi pasarwa ukam iranaqarinakasti akalima markanu haqqata sipjaraki ukam hupanakasti mascarillo kunakaw durapjaraki COVID-19 yanqawsut harqaqasiñataki hupanakasti askiw samincha pjaraki mascarillas ukapatjaru sarnaqawinakapa ukamas naira iranaqawinakapa tablas de sarwa ukan qananchaypatja. Ministerio de Cultura Ukataypitsti, noviembre Faxina, Pawaranqa Tunka Kimsaqaljuan Maranua, Patrimonio Cultural de la Nación Ukamuint Haraki, Aka Sarwa, Samincha Tanakaru, Hilpachaja Tablas de Sarwa Ukamuint Atarakiwa, Akaste Hilpach Lurap Harakiwa, Sarwa Hiska Marcana, Ayacuch Marcana, Víctor Fajardo Ukachajana. Aka samincha tasti ya katarakiwa kunhamati naira sarnaqir hakinakasti aka samincha wimpiwa aruskibab harakiritaina ukamkik paraki markana kapasa kusa wakichasip harakiritaina. Hichasti akasuma saminchawisti sunipat hachakana lurasipkakiwa wilamasinakana ukamkik paraki ayuchakanakansa. Aka taulas de sarwa suma samincha tanakasti payachaka hatwa uintatarakiha mayahatsti samincha tarakiwa hakinaka uywanaka qokanaka ukamkik paraki yaqayanaka sarnaqawinakapana. Pairinsti uintatarakiw samincha tanakapaha sarnaqawinakap qilqata kunhamati castellana arun qilqtana ukhamas qhichwa arun qilqtana ukamkik paraki. Sarnaqawinakapasti naira inka kipan hutaraki kunhamati ukapachanakan arus kipapkana tokapus hanukak kipus ukanakana ukamkik paraki hupanagak arus kipapkaritaina akasar waluratanacaste pescajatu intatarakiwa sumach amtata rejuntata saminchata qilqata ukamkik paraki suma uyanchayata akamarkanakana sarwaluririnakaste hichakam durasipkakiwa kunhamatu panakaste sarnaqawinakapaja ukachaqaru qilqsup harakiritaina ukatha wilamasiru churap harakiritainaja waranqayatun pataka soqtatun pesqani maratpacha evananpoma hupasti akasaminchirirakiwa ukhama hupasti paqalqtun soqtani maranpacha askiw yanapaskaraki huparuja chamanchap harakitainawa ruraqmaqi ukawakichawina akasti amparan pluraña ukham sutinchatarakiwa Ministerio de Cultura ukataypit ch'amtataraki. Alejandro Neira hupasti, Ministro de Cultura ukataypir irnaqiri mantaraki, akasuma saminchat mascarillo kumpuchtata, ukamgik paraki Twitter ukataypiros kelkantarakitainawa, aka mascarillo kaja, ebanan ukan duratau sasina. Hicha miércoles patung payan Julio Faxinsti, Centro Cultural Peruano Norteamericano ukataypina, virtual ukataypita sumawya karakini taulas de sarwa, akapachana duratas kakiusasa. Ukamkik paraki maaruski pabis utjarakiniwa ukachakansti akirnaqir haqiwa arhatarakini ukamkik paraki kuyakapa Valeriana Evanan hupasa ukankarakiniwa ukat sachikancha sirakiniwa Gabriela Germanán yatir Jolliri ukamkik paraki yakanakampisa. Hilat kuyakanaka ukam hiwasaja untanja ukasuma yatiyawi akaja suma samichiri mascarilla hupanakaja lurt asipkija hupanakaruja hayay apjañani ukakusa lurt asisa yaqpanaksisa yanqawsun pachan kamais arakiñani hupanakaj suma amuynoqt asina samis apjija takpacha haqinakataki ukamasa askiraki hiwasaja yanapt asija akañanqa usuta hark akasiñataki ukamasa yatiani priwa sarnaqawi
pasa uka kusa ukana samicha taja ukaja askiwa lurt asipkakpana yakpana casa kitina caja lurt asipijo panakarusa lurt apma ukama utaqinisa untzaya phañani sarana kawisa kune jamasa aylucha kanakana yapunsa uywampisa sarna kasisa kuna iranak awinakasu lurt asi ukawa samish ataja hichaja Julia Cachacaro por Abjañani Yakiskañarakiwa kun Hamatija Utjataina Akaja Hiwata Jaqueja Aka Torococha Hawir Chacana Akajama Kamiri Hiwasahayatiskanwa Máximo Neira Mitman Jupanwa Hanchip Mautekaru Kakjapjarakija Hakjapjarakija Kitiruja Hiwayapjataina Ukamasa Kiti irana kerina kaparusa sapurunsa luntatsuns muna parakitaina policía hupanakawa yatiani piwa hanchipa katkataje ukamasa lurts apharakiniwa ma ADN uñacha yati phañapataki hupaska pun pachati hanicha neira mitpan hupan kamiri pai pacha hakenaka kitinakatija hiwaya phataina Akaja tunka mayani uro Julio Paxita huchancha tapjaniwa ya tunka paxinaka mutun utana mas toquen halurt asipkarakiwa yat hatasipki kunatsa huparuja lurt apjataina yakiskaña munathilat kuyakanaka Yatiwanakampi sarantasipka kiñani yat hatar Exañ utataipita yatiani Piwa Maracachiri Perú Suyusata Jorge Luis Cuyubamba Domínguez Kititi Janiwa Yat Hatarikiti Sasina Biología e Ingeniería Genética Ukan Janiwa Jupaja Irena Kit Yat Kisa Kititija Naya Yat Tuasasa Walja Yatir Irena Kañ Utanakana Jupaja Arsana Yakaurunakaja, Walurunaksa, Mainiurunaksa, Hiwasa Uñicht Asktana, Unjamatija, Machak Iranakerinaka, Yathatirinaka, China, Sulka Suyuna, Hupanakaja, Iranakt Asipki, Ma, Bakuna, Nyanka, Usuru, Atip Suñataki, Koya, Siñataki, Akanwa Iranak. Hupasaskana jamás tocanja exanyat hatan uta taipita hupanakaja redes sociales taipita hupaja yatiani priwa haniwa kunans irnakiti yateka uitapsa akaja bein escuela ukachakana ukakikipasa pamarasa medicina polirita kisa ma Hachayatekañutana kalima marcana hupaja yatekarakina hanukuna yatjetir yatiwinax hupaj yatkiti Sasa yatiani siprija. Unathilat kuyakanaka hichahak ochisiñawa kun hamatija ma kuyakasau hiwasampis kanija hupaja kuyaka meri hupawa kusa hutsawayi yatjatañataki hiwasampija kun hamatija hupanakaja lurt askip kituno arunakasa chamancha ñataki Suma koto, wainta wakonaka, hupanaka halort, asipki hutkiri urunakanwa, mayiri. Festival Nacional de Poesías, mayir koto, hawarinaka, aka Perú suyusana, tunu arunaka sana, hupaja suma ars auschitani, suma katox abjañani, guyaka Mary Cruz, mamani, kititija, Club de Poetas Originarios Taipina, hupaja hakatasi, camisas ktasa, guyaka Mary. Okankaskati. Kamisaraki kuyaka, kumaraki arumtaña munta, takpacha, hilata kuyakanakaru, tawako ainanakaru, wawanakarusa, taken pachaniru, suma aski urukipana sasa. Suma Pichajaraja, akatoken hikat hasta, aruskip añataki kuntina nakaja, Club de Poetas Jóvenes Originarios, Lut asipkarakijaja, aka Julio Paxenja. Kusa nayaha hiskanyunas ksmaha humaru kun hamasa aka kayantapta aka koto wainta wakonaka tuno arunakasana kumanakaja lurt asipta kitina kampisa kumanakaja aka kotona irenakt asipka lurt asipta hawarinaka yatia prita nanakaja waina tawakonakaptua kunaiman ayllunakata Quechua, Shipibo Conibo, Aymara, Arsutinacaptua. Acá Club de Poetas Jóvenes Originarios, Unst Ayapjaractua, Kurima y Marata.
nanakaja kunalsati yateqirip katana khaya hacha yateqaña uta Universidad Peruana Cayetano Heredia ukana aruskit'apta tantash asipta suma amuyt'apta ukama unsuyapqa aka Club de Poetas kunata kisa nanakaja tayka arunaka nairaru sarantayaña munapta irtaña munapta ch'amanchaña munapqa Ukamaska puniwa kuyaka kumanaka kitinaka phtasa kaukito qeta phtasa wainta wakunaka lurd asipta ch'umiura qetsa suni pathatsa akachaqatsa ukayat ayapqita nanakaja yaqipanakaja puno markata yaqipanaka ukayali markata ya kunay man ayllunakatapto nanaka arsub haraktuan ni karasaskatano aqhichwa arusa shipiwo koniwa arusa aymara arusa ukam kunay man atuna arunaka nanakaja lurapja harawis tanja castellano arunja poesía chuyma amuyunaka ukan nanaka qelqapta arsub haraktua ukan nanaka unst'ayan munapta ist'ayasin munapta unhayasin munapta sanaka wistoqinakata umunasin toqinakata suma hakawi toqinakata ukam ukamaska puniwa ñanqawsun pachans humanaka haqilqan asip pachatawa kunhamsa hicha pachana hiwasa uñiqt'astana haqhatastana llakisitasa k'uchisitasa ukhamasa kunhamasa humanakaruja haqt'apqiriktama kunhamasa uñiqt'apqiriktama kawkchapina taqpacha markachirinaka kitinakatija anchitaja unt'anisipta kunhamasa humanak toqeta yatin asipka kispa nanakaja hichapaqseja lut asipkawa ma punchawi wakichapqa Facebook taypita ukan sutipasti castellano arunkiwa primer Festival Nacional de Poesías de Idiomas Originarios atsutiniwa ukasti uñist'ayasipqarakiwa Facebook ukataypita humanakaman abhasmawa Club de Poetas Jóvenes Originarios ukasutin taq'anipqitasmaja ukan uñist'anipqitasmaja aka patunka llatunka uruna ukamaska puniwa his anis munaraksmawa qhawqanisa qilqan apqija hawarinaka waljaniwa lurd appachaja ukat haus apqañani niach patakacha pesqatungach patunka qhawqanis lurd qhapqisa qhawqanis qilqan asqapqija ya hichamaraja acá Perú suyuta hachapiqinchiri hilirinakawa uñasht'aystani hawarinakapqa niya pesqatunka uphanakaspa waljaniwa kunhamasa taqpacha markachirinakaru haus ayasmasa hutapqañapataki uñiqt'apqañataki haniw hichaja tantachasqsnat hanicha waljaniwa redes sociales taypitakiw hiwasaja uñiqt'apqañanikuna pacharusa hupanakaja uñiqt'apqaspaja yat ayma taqpacha markachirinakaru taqpachaniyo nanakaja uñist'ayapqaqa saskatan anipqasmawa Facebook taypita taqp'anipqitasmawa sutinpi Club de Poetas Jóvenes Originarios akaja patunka llatunka uruniwa chika uru saraqipana ma hayp'u pachatoqero ma miércoles uru taqniw yatiuqtan munathilat kullakanakakuna tuna arunakan saqilqan tz'ataqa hawarinaka walja yatiñ munapachaqa Perú suyusana pusitunka kimsa qallquni tunu arunaka uthija haniw mayak aymara qhechwa shipi mayakiti kuna arunakanpisa hawar lurtz'apqanija acá arunakan hilpachawa qhechwa aruta shipiwa koniwa aruta aymara tz'utarakiniwa inase ashaninka kunakan utarakaniwa ukamaska puniwa walikust atawa kullaka hiwasaja lurd asipka kiñani ukama sarnaqa wisa ñanqawsut pachata suma humanakaja qilqan t'apqtaja hawarinaka ukamasa humanakaja haus ayanch munapqarak pachatawa taqpacha kitinakatija qilqt asipki hawarinaka pachapansa yatiwinaka patsa sarnaqa wipatsa kunhamsa hupanakaruja haus ayasmaja taqpachaniro hiwasaja taqichuymanpiwa suyasitja qilqt'anipqitasmawa Facebook taypita ukananakaja taqichuymanpi katoqt'asipkarakijaja kitinakati munapki qilqaña aka tunu arusanakch amanchaña munapki nayral sarantayañ munapki
nanakaqtaqichu imambikatok asipka hupanakaruq. Askinaki kuyaka Mary ukamas walisuma humaruja hayay sumaja ukamasa takpacha wainta wakunaka kitinakatija lurt asipki hawarinaka uñas ayapjani sarnaka wisatsa ñanqawsut pachata kanka wisasi tunu arusa nairaru sarantañataki hanichkuyaka askinaki waljaya aka hiwasanaka wakichawta ipina humaja arsawsa wasitata tukts'ayañataki haus ayma takpacha markachirinakaru hutap Jañapataki. Takpach hilat kuyakanakaru, nayaja yuqtiriksa, taykaruna casa ch'amancha ñani, ch'ulqincha ñani aylluna casa, nairaru sartañataki, ukhamaraki hanwalina kansa yanapta asiñani mainit mainikamaru. Suma hakasiñataki. Ukakispawa kuyaka, taysuma. Askinaki kuyaka Mary ukamasas wasitata humanakaruja takpacha kitinakatija lurt asipki hakisinkama humanakaruja hayayt apsumaja ukamsasina yaqa urkama hakisinkama kuyaka Mary. Hakisinkama. Ukamsasina munatilat kuyakanaka yati unakampi tuktaytana yati uqtana wainta wakunaksa hawarinaksa suma lurt asipki arumanti pesqa kantatiru humanakamchika yatinta sipka kiñani walja yati yawinakampi kuyaka yesi kutz'an pachaja yesi imaynaya. Imaynayan ñañay Brisaida noqaqa alliyami kashani turaykuna ñañaykuna hukmanta tupashanchis noqayku kutiramuykuna ñuqanchik willakuykunawan qallarimusunchis.